नौगांव धिंग को जोड़ने वाली पीडब्ल्यूडी रास्ते के हाई डुबी में भीषण सड़क हादसा। गंभीर रूप से घायल बाइक चालक नौगांव से धिंग की ओर जा रहे ई रिक्शा और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक AS02ER4937 नंबर की ई रिक्शा और AS03AW2170 नंबर की पल्सर बाइक एक ही दिशा से धिंग की ओर जा रहे थे। उक्त रास्ते हाई डुबी में ई रिक्शा टर्निंग लेते वक्त बाइक सवार नियंत्रण खो बैठा और ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इसी कारण ई रिक्शा और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घटनास्थल पर बड़दरवा पुलिस उपस्थित होकर घटना की जांच में जुटे हैं। টমটমখন আহি আছে, পিছৰফালে বাইক এখন আহি আছে। টমটমখন যেতিয়া এইফালে ঘুমাব ধৰিছে তেতিয়া মানে দেখা নাই আৰু পটকে কাটি দিয়াৰ লগে লগে বাইকখন আহি মাৰি দিছে। দুইটাই লুটিখাই পৰি গ'ল। মই এইফালৰ পৰা আহি আছো, মই প্ৰথমতে দেখিছো, মই চাই আছো। তাৰপিছত মই ধৰি পেলাই চাইড কৰিছো আৰু দুখ কিমান পাইছে? দুখ পাইছে, ড্ৰাইভাৰটো মৰি যাব আৰু। কোনটো ড্ৰাইভাৰ এইটো? বাইকৱালা। বাইকৰ ড্ৰাইভাৰটো? বাইকৰ ড্ৰাইভাৰটো মৰি যাব। টুটেল মানুহ কিমান আছিলে? বাইকত এটা ল'ৰা আছিলে আৰু বাইকৱালাটোৱে আছিল, দুটা আছিল আৰু টমটমটো এনেই খালী আছিল। টমটমটোৰে দুখ, কাৰণ সি এফালে ঘূৰাব যেতিয়া তাক চাব লাগে, কম ৰখিব লাগে। এনেকে পিছফালৰ পৰা গাড়ী আহিছে নে নাই চাব লাগে, বা সন্মুখৰ গাড়ী আহিছে নে নাই চাব লাগে, তেতিয়া সি ঘূৰাব পাৰিব, নহ'লে কেনেকে পটকে ঘূৰাই দিব। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, डेली 24 लाइव।